Sidin demonstration pandana bodol ke payment ini na panda tension baga family joto bodol ke payment kita pun mesti jadi sangat kata raja Tibral Islam nama kemana ini mesti Tibral ate hani menteri sini barang menang sari MC Debol mana angkabok naik national flag na kisana ne bagai boni lagi na sini parti ni banana berarti sana ne bagai angkabok naik sini IPT Central Committee ni Honorable General Secretary hai ke Tribal Welfare Forest Department ni Minister sini barang menang sar member Kamal Jamatia banaba angkabok naik sini parti ni banana kisana ne bagai Sitting demonstration asal parti IPFT by Luazizar ini simi damne sini jorak sagia kayak apa indefinite period di bagi sitting demonstration asal sini main shanmung kayak apa sini nahar mung Tibralen edisi ini kopi abu tu saya mana abu ni lagi sini edition kayak apa juga jadi apa tapi kalau Citizenship Amendment Act Tripura hastio campur tahun itu abu IPFT nayo NRC daktine implement mungkin kita harus nayo kalau tapi itu ini ini simi 6 tarik Januari 2020 kirin simi jorak khasagia je mansak sini simi 1 মাস 2 মাস mahke otaga asbai sini shanung sing গণতন্ত্র নিবিশিংতে হেকবা ডেমোক্রেটিক ni line no sing santi ekba tong pejang bisingdina sini आंदोलन संचालन थांनाय Enggak itu pasti nanti berasa sini tahu ni orang orang. Oleh hambai, jeng tini ni sini parti IPFT ini allied organization. IWFT, Youth IPFT, Atisha, Titra Kontrak Bodol, Indigenous Motor Worker Union, ini joto sahjuri সংগঠন dok. Bebak pal klaya koi, syarat tirpani, joto IPFT rokilui. Jeng tini ni sini onitis tokal ni bagai sitting demonstration atuk laika khomolong ni odok mali hatibo. Jeng obo busuk bincol no kaimia jotokhon na pojonto chini je demand fulfilling asa chini o sitting demonstration tamnai chini sitting demonstration asok ni main demand rok kha chini tirpani EDC area je tongmani a EDC area na je pepana patal hajle ki balen mas namnai ebong chini tirpawo Citizenship Amendment Act kono mate kono chalo khaimangla abong abono tina jeng tinini main achokmu abon logi chini NRC sara barato NRC chalo khaina ne bagai central government najak khaipana taksir dwara NRC asam na karite kun jaga chalo khaija jako abon bagai chini tirpao dati khaiyoi NRC lagu khaiyoi বিদেশি রত্ন চিহ্নিত প্লায়াকল অরণ্য হইতে বোতলির হনানি উঠো তাই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কোনো মতে কোনো চিন্তির পাও চালক খাইটা মানতুম जों खानावो ताई सैमानो दिनै एडिसी एरिया 6 शिड्यूल एरिया हाइके इनरलाइन परमिट एरिया तंगथानिवो सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चालू उंगा दिनै तिरपाबो 6 शिड्यूल तंगमानि बागै अ जागा एक्ट पार्ट एन सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चालू उंगा फानो कमुनि राइट कमुनि एरिया अर्थात जनरल एरिया वो सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चालू तंगमानि यागुलो हजार लाख आयंगनानि वंदिर फायाखै गुबुननि बरफ फायाखै बरफ अजगानि नागरिक नि थांनाय बुंखांगै दिनै 17% 31% ताक जों दंमोननि आबो 15-20% नि बिसिङाव जों सफैनाय अबा हायकिना सरचार जों कमाते तिरपानि 17% दंबाय थांनाय आबोनि बागैनो जों जेसेकै फानो दिनै तिरपावो सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चालू खायमायातै दा सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट न करिबो एनआरसी दाति खाय चालू खायनातै दा दिनै डिसी एरिया
অর্থাৎ ঠিক শিডিউল এরিয়া ন যেসে কাইফানো দাতি দাতি পিপলেন ছানামই কি ব্রাদা ফানো তাই কিনা হানো রক্ষণ নাইতুং হনই ন অনির্দিষ্ট কালনি বাগৈ जों दिनै কোনো অবস্থান আচুকলাইকা পার্টি আইপিএফ তিনি যত এলাকা অর্গানাইজেশন তাই সারা চিরপানি হাতা ফানো আমদানি তমে সংগঠন